So yeah, looking to move the needle on these. We are still going to be having a number of changes, quite a few of just things going up and down for tuning. But we're also looking at updating some systems and designs. And I'm going to give you some examples. Now, everything I talk about creo que ya estoy de regreso. a small snippet of the things that we're doing, Un poquito de problemas acá de conexión, no sé por qué. There's a lot of stuff that we're doing. Chequeando aquí un segundito. Yeah. Pero sí, ya estamos acá. Ustedes estaban haciendo unos comentarios de los Unix, unos nuevos Unix, y vamos a tener también un mayor drop rate. Y ahora lo que están... A ver si regreso acá. And the mastery Bien, skills, ahora sí. you know, we're always kind of second class to the core skills because we had a lot Cambios of en things las that clases scale también, core skill algunos damage, but not ejemplos. mastery skill damage. So we've updated our skill tags and kind of changed things around so that they make more sense. So you're going to see more skill tags added to things across the board. And the example here is that mastery skills will also just have the core skill tag. They'll be considered both mastery and core skills. So all Las habilidades de maestría, por ejemplo, en cosas, o sea, están poniendo ejemplos acá. Las habilidades de maestría de la hechicera también son habilidades, habilidades principales, por ejemplo. So we're actually adding the mobility skill tag to all things across all classes that have mobility attached to them, so then they can interact with the itemization system, and you'll have these things working in tandem together. That's a good point. Yeah, so now some other examples. Frozen Orb on the Sorceress is getting a lot of love. Estamos hablando del hechicero, ¿no? Before, when you cast it, it would go an exact set distance and then blow up. El orb now it's va a going to go tener, exactly where you point it at it to with your cursor. Va a tener un nuevo nick. You're not going to hit your life if you run into like a suppressor. Ok, y nice. Y va a recorrer la distancia que tú le des clic, básicamente. El nigromante también va a ser más poderoso, más emocionante. Los minions van a heredar el 100% de los stats del jugador. No solamente los minions del negromante, sino también de los lobos del druida. Y muchos cambios también, muchos updates al libro de los muertos. And this is not only going to apply to Necromancer minions, but all minion types in our game. Things like Druid Wolves are also going to be inheriting this and are going to get a pretty big power bump. We're also we took a look at the book of the dead. El libro de los muertos también lo van a estar modificando bastante. All the upgrades almost are getting some type of either number or big functionality change, and I'm going to be going through some examples there. But it's just going to be a lot more punchy. We're not only looking for effectiveness here, like making things stronger, but we also like the rule of cool, where the things that are awesome and look cool and are visual are going to stand out more, and so we're trying to do that as much as we can. Y algunos aspectos visuales también que van a ser mejores. Balanceos en el juego. La itemization va a estar cambiando muchas cosas. Muchos cambios en las clases también que va a estar cambiando mucho. Y muchos cambios, que va a haber un golpe bastante fuerte. I'm not going to be going through every single thing today. Listado de nerfeos. You'll be able to see everything in the patch notes on the PTR, and that's mostly in the Vamos a hacer aquí un resumen porque de todas maneras hay mucha información, hay muchos cambios. A snippet to do good on that promise of kind of how the game is now and some things that you can expect that are going to be lowered in power in the future. So some examples here. Algunos ejemplos de balanceo de clases. La voluntad de Tibol, que todo el mundo lo utiliza, todas las clases lo utilizan. El daño ha sido reducido. El talismán del Banished Lord también. Este creo que es el de daño abrumador, si no estoy mal. Así que ha sido reducido también. Para el bárbaro. This was back when melee classes in general and the barbarian were having trouble in the early game. Que la reducción de daño base la van a retirar. El 10% de reducción de daño base por ser un bárbaro lo están retirando. Y esas reducciones de daño raras por clase la están quitando. When you see it, it's going to be something that you're going to really value because it's hard to come by. And we also think barbarians are still going to be really good in this regard because their skill tree has a lot of their skills like challenging shout habits. So I think they're going to be fine.
but we're just removing this extra part. Also, we're reducing the effectiveness of charge, en cuanto a la hammer, defensa. ancients, and unbridled rage. All three of these things have been incredibly powerful. Some things like Carga, unbridled rage have el kind of been J stamping out competing things for a y long time. unbridled So rage, good. todo lo van a bajar. Nerfeos Our acá. goal here is not to remove these from the game or make these builds not No lo viable están at all. quitando They're going to be reduced del by todo, o something sea, that's going no, to be really powerful no and es que lo effective. están retirando, pero les van a quitar ese And next punto we're de going que over to the son sorcerer. demasiado We got a fuertes. couple bug fixes here. We have more bug fixes than this, but this is just some that I wanted Algunos to call bugs out. ahora The first one we en la had hechicera one que where the están evade cooldown corrigiendo. reduction affix was triggering off of unstable currents casts. And so what this basically meant was you equip those boosts to have evade cooldown reduction, and then you use unstable currents, and you had like infinite uptime on teleport Este evades, bug que hace which means you just que teleport around, la evasión, forever. o sea, el This cooldown has been reduction de la fixed, so now evasión it's only going to work with también intentional estaba casts haciendo now, as it was casteos gratis intended to. de unstable And the currents, de next las one is corrientes Easi's inestables. Ferocity. This is a key passive on the sorcerer that used to apply its critical strike damage to all damage types. Y la so it was the ferocidad de fire eso key también le passive. están aquí haciendo Now un it's only going to arreglo. apply to fire damage as it was intended to. And again, this is just a snippet of everything, but there's going to be a lot more stuff. Bueno, And again, like everything esto era un is bug que se basically estaba gonna change aprovechando desde hace because rato, como of desde how la many things temporada are being número 2 updated in the game. con la So I hechicera, wouldn't worry too que la much about any ferocidad de specific eso build. se aplicaba daño Alright, so crítico now a let's get to the fun todos part, class los tipos updates. So I'm gonna be de going through all the different elementos classes here y and ahorita just pues showing nada más like debería one to ser two para el fuego. examples of kind of the ideas of things that we're changing. Again, lots more than what you're going to see, but kind of giving you an idea of what to expect in the direction that we're going here. So first we'll start with the barbarians. So El I bárbaro. like dust devils. I've liked them for a long time, and not just things like dust devils, but all those types of extra affixes that spawn things. So here's an example of Wind Slasher. This is a legendary that we updated. So it's the double swing legendary that spawns El dust double devils. swing, Before it was you would esa es la cast nueva double swing versión. twice, and you like go in and out and in and out, and every other time you make a dust devil, right? Pretty cool. We're updating this now, so every single time that you cast double swing, it does a dust devil. And instead of every other time spawning one, every other time spawns three. So now instead of going hit, then one, then hit, then one, it's one, then three, then one, then three, which means a lot more dust devils. And I want to call it again. Van a there's tener temporary más. affixes that give Van a you tener chances más to spawn dust devils. additional dust devils when you Yeah. find dust devil. And O sea, affixes that talk se han to them enfocado en directly in mejorar ese animation, tipo de which I build really like. Their y han size can quitado go o up, han their nerfeado damage bastante can el go tema up, de and la we're actually gonna carga, make del this a J. thing, I know which I'm is talking a lot about y el dust otro. devils. There's cool stuff for all the It's classes. earthquakes, It's just that it's I played desecrated a lot ground. of dust devil barb during one season. So yeah. It's the example I tell our team. It's like always I say earthquakes and dust devils. Like these things need to be cool, Yeah. and all the ones like that though across the other classes. Anyways, Ok, that's the que bar. quieren So mejorar there's not mucho just el tema lots de of other las legendaries are like this. Journey, for example, ¿cómo a es? thing Del that has been earthquake long y de complained la about to me y is eso that del dust last devil. rate isn't up to par to other things. So there on the left is what you can see exists today, where the upgrades for last rate are, the first one is you heal for a little bit for every hit, and the next A mejorar las crit, pasivas acá del and then druida the también. next upgrade is that its initial strike crits and does a little Lacerar. bit more damage. We're just merging those together. So both of those combined is going to be your first lacerate upgrade. And now we added a second upgrade there where every time that lacerate crits, all of your shape-shifting skills are going to deal more damage for 10 seconds, up to 40%. So now we're adding a very strong, potent, multiplicative damage bonus buff after lacerate. Algunos buffos después de cuando uno toma el lacerar crit, supremo. and then a potent damage buff for a while after you cast it, so then if you can Ya esto es como muy específico, algunos cambios aquí al druida. Está bien. Nerfeos al bárbaro en general. Next, the sorceress. So here, instead of just text, I'm Hechicera. actually going to show you some videos. The first one is going to be showing that frozen orb Lo change that we talked about. Lo van a mostrar en video. Here, so basically, you can see here that where the person is targeting El with their frozen cursor orb is where the explota frozen orb donde is tú going das to clic. explode. Ya. So now you can make it point blank, you can make it far away. It's going to be where O sea, no va a recorrer una distancia X, sino que ahora es donde des clic. And if there's nothing nearby, it just goes a set distance Bien. before blowing up. Next, we're going to be talking about the unique. So prefacing this unique a little bit before we show the video, the basic idea is conjurations are cool and frozen orb is cool. And what's going to happen with this unique is frozen orb is going to have a chance when it explodes to spawn conjurations. And then anytime that your conjurations attack, they have a chance to throw frozen orbs at enemies. So now we're going to see this in action. Alguna sinergia ahí So it's entre called Fractured Winter bueno, Glass, and this video is un just the nuevo- person casting Frozen Orb with this unique. So at nuevo first it's unique. like, okay, it's fine, you see a couple conjurations, right? But then as you go on, you can see that the Frozen Orbs are making Salen las more, cuchillas but then gélidas. the conjurations are also throwing out more Frozen Orbs.
El Frozen Orb sale las cuchillas, saca las cuchillas gélidas. Just been right-clicking this whole time. Yeah, so it's like when I place a firewall, and my firewall makes a meteor, and then my meteor makes a firewall. Yes, but conjurations. But conjurations, So yeah. Hydra throwing frozen orbs. Firewall Yeah, exactly. meteor sounds cool too. Yeah, Like that. Okay. Fair I got enough. an idea. Stay focused. But yeah, so this is an example of the cool uniques that we're Para adding el to the Rogue game. también, Next, let's move on cambios to en the Inner Rogue. Sight. So we're also updating some class mechanics and other Pero son things. cambios muy Inner Sight específicos. Ya esto con has kind of been eclipsed by other things in our game, right? When we first made Inner Sight, you know, bufeos. it triggered off of trying to this idea that you were going to target a Bufeos single y enemy, un pick on intento that de enemy, nerfeo build del up this bárbaro. gauge, and then you have unlimited energy, and unlimited energy was supposed to be this really crazy rare thing that was not, you know, going to happen very often. It turned out that's not really the case through itemization and other things. You can kind of solve resource a lot easier nowadays. Yeah, it's fun to do that too. Yeah, and it's fun. We want people to do that. So Yeah. we have to update our other systems in accordance to that, which is kind of what we're doing here. So now you don't only have to hit the marked enemy, but you can charge up Inner Sight off of everything. So as you're blowing up waves of enemies, you still want to make sure you're hitting the one that's targeted, but now you'll get a little bit of gauge off of any enemy that you hit. And now in addition to that, the payoff is better. So not only are you going to get that unlimited energy still, but you're also going to get a 25% crit chance boost. So now you're going to O sea, aquí el punto es que el Inner Sight ya no tienes que estar pegándole todo el tiempo al personaje que está marcado, sino que puedes ir variando entre los personajes que no están marcados y igual te va a ir subiendo el tema. Ok, del nigromante es del que menos sé. So here you can see your skeletal reapers, the wind-up attacks now can reduce one of your active cooldowns by a pretty chunky amount. 3 seconds is insane, but there'll be a number that'll make sense there. Maybe it is 3. Next one for the mages, you know, El one of the nigromante, that they've made el Reaper. enemies vulnerable, and now they just make everything vulnerable. So actually, if you want cold mages to solve Ahora baja for you, la reducción you pretty de- much can, just with this upgrade. de alguna And last habilidad but not least, activa we have por your 3 Iron segundos, Golem. algo así. So Iron Golem, now that when you tell to go El somewhere, mago do de that slam fuego attack where it pounds the ahora ground, hace daño it'll also vulnerable pull an enemy o very aplica el similar efecto de to Corpse vulnerabilidad Temple. por So 4 it's not as segundos. required, you know, to Y put that el on your golem guard, de you have one hierro way to kind of get that effect. también atrae a los Another thing I enemigos didn't put on ahora. the slide that I want to call out Ahora, with golems that'll make players sí, happy. cambios en el nigromante. Golem now, Este es while you're el que menos he CC'd or usado, at la any verdad. time, when you activate it, it's going to make both your golem and you unstoppable. So now you have another source of unstoppable on the necromancer for minion builds. Imparable Players really happy. con, Yeah, it's a buddy cop situation. You get You your and con your el buddies golem. go and take El the golem people también out. tiene Yeah. ahí una opción de That's also for a darte Golemancer build for sure. el efecto imparable. So next, like I was saying before, flat damage effects, dust levels, and earthquakes are going to be your friends now. So before, these legendaries did not scale very well. And what I mean by that is that the damage that they did was fixed. So if you got like a dust level or earthquake or whatever, you got that legendary at like level 25, the damage that it did was just a number, and that number didn't really go up with you or scale with you in a meaningful way. Now, under the hood, all of these things are going to be scaling based off your weapon damage, which means that these things will scale with you as a player and be much more viable now. And I believe we can zoom in on this example. Pero los aspectos So this one legendarios, is yo creo. Dancing Bolts. I'm actually running this legendary right now, my Lightning Storm Druid. So you can see that, you know, it's the same legendary on each side. This is me just changing out my weapon while I have this legendary equipped. This is in Season 4, so you can see it does an amount of damage on the left, you know, about 5,400 there. Now, that number on the right, Aquí lo que están hablando es de un efecto compartido entre lo que es el afijo o el aspecto legendario en algún equipamiento que tengas y tiene una relación también con el poder de tu arma. Entonces lo que hace tu arma, si esto es un sistema diferente, esto es un sistema aparte. Hay una relación entre el poder de tu arma y el poder de los aspectos legendarios ofensivos que estás utilizando. Entonces, entre mayor, o sea, entre más fuerte sea tu arma, entre más fuerte sea tu arma, va a escalar un poquito más ese aspecto legendario. Así que, raro, agradable. Que le están dando como un poquito más de importancia a los ítems. Yeah, you can tap for 2 more affixes on them. There you go. Yeah, they got 5. That's right. All right, so last but not least is opening up designs. Like I talked about, one of our goals here, make things more generally useful, less restrictions. We can zoom in here. I have 2 examples. One is Azurath here on the left, a unique sword. So 2 things going on here. First, También acá se ven los incrementos. Core skills have a chance to freeze enemies and deal a bunch of damage to them. On the right, we've removed the core skill requirement, and now any of your esto es muy skills específico can have a chance to ahora. freeze enemies. So this means you can use it on
para el like Azure charge and other similar things Azure like that. Wrath. Where, maybe you want to make a build around something that's not a core skill to proc this, you totally can, or it's just going to proc more often and you just play normally. Second thing you'll notice Que ya no es con las habilidades, o sea, ya la probabilidad de congelar ya no es solamente con las habilidades principales, sino con las habilidades cualquiera. Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Next one is Opportunist. This one I'm really excited about on the Rogue. I think I'm going to play a Rogue this season. So on the left is the old version where it says when you break stealth with an attack, you can drop stun grenades, right? And then those grenades deal damage and stun enemies. Cambios en algunos aspectos legendarios también. Este es del useful. So now it's when you enter or break stealth, and you don't need to break stealth when you attack. So anytime that you Yo creo que lo más importante ya pasó. Yo creo que aquí ya están hablando and it's just going to be when you go in and out and you just get stun grenades. You also notice that this is a tuning thing, but the stun duration leía cosas muy específicas. Second now. And then we also did a thing that I'm really excited about here where every single stun grenade legendary will increase the damage of your grenade skills. And all of them are going to have this. So if you want to make a stun grenade build, if you collect, the 4 or 5 of these legendaries that kind of combo together, every one is going to incrementally increase your grenade's damage as well to a point where, they'll be doing a lot more meaningful damage in your build. All right, last but not least, we've got hardcore updates. So for you hardcore players, Elixir of Death Evasion cambios para los from the game. It's para los jugadores hardcore. It's not coming back, just like you will in hardcore. We've also redesigned the Flame Shield. Quitaron el elixir de evasión de la muerte. Mechanic, where when you took fatal damage, it would, proc and save you. Now it's going to automatically activate when you lose a certain amount of life, and then it has an internal cooldown on that. So y que ya el Flame Shield ya no tienes el elixir de evasión de la muerte, ahí está. Y el Flame Shield ya no te da inmunidad a la muerte. Finally, PTR feedback. So like we mentioned before, we're going to be looking at the PTR feedback very carefully. Please let us know what you think. The class team is particularly excited about. Están hablando un poquito del tema del servidor de pruebas. When you're kind of tuning your feedback and typing it to us, we're really looking at things like tuning and balance. We know that things are going to be pretty wacky in this brave new world that we're going into. We're also looking for what changes really made the game more fun to you. You're going to see a lot of them. Están dando como las instrucciones para el servidor de pruebas, qué es lo que quieren en realidad apuntarle o en qué quieren enfocar el feedback, en los balanceos, cuáles cambios fueron más divertidos para ti, cuáles cambios no le pegaron a lo que era el objetivo principal y qué te gustaría ver a futuro que no lo logró en este update o en este servidor de pruebas. Van a ser una semana, 2 de abril hasta el 9 de abril. So yeah, that's pretty much everything we got for classes. Thanks everybody again. Yes, so we're excited. Eso es en cuanto a al tema de la... It's funny because everyone's treating this PTR feedback slide as if we're done. No. There's more. There's a lot more. I'm sorry. Started yet. Todavía hay bastante información. As the chat calls it, Joe Pipe Rap God. No se están despidiendo. Has not spoken yet. So he will be talking here now about endgame specific items. Sure, thanks. Endgame. So, a couple things I want to talk about first. We're going to talk about some new content Esto es importante. in a minute, but there's some Esto other sí es things importante. that El are tema de also los balanceos como changing que at the same time. ya eso You'll es see esa minucia. on the PTR, we've made adjustments to world tiers, and that we've changed the XP modifier that you get for opting into certain world tiers. So, so the reason why we're doing this, we want to get players to endgame a little bit faster. So we've made an adjustment where World Tier 2 now goes, instead of giving you 20% bonus XP, it gives you 50% bonus XP. World Tier 3 now gives you mucha más XP. 150% bonus XP as opposed to the 100% you got before. And then World Tier 4 gives you 250% bonus XP. Quieren que llegues más rápido al late game. O que esto es un riesgo que ellos están también asumiendo. Va a ser mucho más rápido subir de nivel. So this is our stated intent. We want more players to be able to reach level 100. We want them to get more of these level 100, 925 items. Que quieren que más gente pueda llegar a nivel 100 y que puedan pues aprovechar los nuevos mecanismos y que puedan trabajarle al late game y todo el tema de los ítems. Y que siguen trabajándole a ese aspecto.
are just one more step on the journey of Diablo IV. We're going to continue, as Adam already called out, to continue to make the game better based on feedback and just continue to add more cool stuff. Que esto es un trabajo solamente que están tratando de atender a la comunidad y que van a seguir pues trabajándole a esto para mejorar la experiencia del juego. O sea, es una intro. Ahora, bueno, cambios en el late game. And that is, we made a significant update to Helltide. Mareas infernales. Ahora vamos a tener a nivel del mundo 1 y a nivel del mundo 2. And we think that that's great. Players are able to get better access to Forgotten Souls and all the gameplay there. But we also, like, looking back on Season 2 and the Mareas infernales, nivel del mundo 1, nivel del mundo 2. We're marching across sanctuaries. We all recall from quarter 4 of last year, and capturing people and draining them of blood. That was we thought that was a really mayor densidad de monstruos. Like social experience in the overworld. Like it's just a blast, kind of go through, kill vampires, save people, and summon bloodseekers as well along the way, and getting good rewards as you go. It was a fun experience. In Season 3, we had a different take on that idea with the form of arcane y va a haber como una barrita de incremento del agro, que al final va a ser spawn de Hellborn. Los Hellborn son estos monstruos que creo que salieron en la segunda temporada, que salían con los vampiros, que eran como unas copias de las clases normales, como un bárbaro malo, un rogue malo. Se te va a ir llenando como la barrita. In Helltide right now. Yeah. Ahí está la barrita. That's the case. So we want to take some of these ideas back to Helltide. Hello, yes, you're going to get destroyed. We want to take some of these ideas back to Helltide and make sure that our overworld, exciting, demonic invasion experience that players get to go through here is just more fun to engage with. Was that just a giant hellworm belching a bunch of enemies at? That was a giant hellworm belching a bunch of enemies up. So a bunch of things have changed. So one of the things that let me dive in. So one of the things that we mucha más we densidad. add this new idea of a threat system. Now you'll see the eagle-eyed among you can look to the left of the minimap. Thank you, Ruben. Can look to the left of the minimap, and you'll see a horizontal bar segmented in 3 pieces. Lo que quieren es que se sienta más como esa invasión de demonios, que se sienta más con más densidad. They are slowly growing their threat over the course of the experience. And as they do that, they're going to find like more like ambushes. They're going to find more creatures coming and trying to kill them as they kind of like roll. Que en la medida que esté la barrita esa llena, vamos a tener más monstruos, más emboscadas. A los monstruos van a tratar de emboscarte en grupo. They're always earning more threat for the things that they do. The armies of hell are paying more attention. So as the player is going to go through this process, they are going to start feeling like. Miren el icono en el minimapa también. Now, once the player is gotten towards the end of this, like they actually have, when the armies of hell have been fully alerted, you'll hear a tone, which I think we might actually hear soon potentially. I guess we'll have to see. But you'll hear a tone alerting you to the fact that the armies of hell are basically coming for your blood, right? They're coming for you at this time. And what they, in that case, que va a saltar una alarma para advertirte de que te van a hacer una emboscada también. Some of the other big changes that are happening in es como una probabilidad de que te ataquen un poquito más. Pero tienes que tener la barrita full. The level requirement or the world tier requirement for Helltides. You'll start to see them in lower world tiers now. So they're a great way for you to level up. Okay, it looks like the forces of hell have been alerted. So now there's going to be like it's going to be almost a little more of a holdout. More invasions and ambushes are going to start to occur at this time. Más emboscadas y no sé qué cuando te. A kind of cap-off event towards the end. We'll talk about as it arrives. But you can see right now that threat y is se te está consumiendo la barrita de alerta. The minions of hell are coming for you. You're going to be ahí salen. Kind of fighting pretty hard. Nice. But it's a great way to get like access to a lot of elites. Ahí te van a salir muchos más elites. Once again, you can start building it up by going out, doing more things inside the Helltide experience. You're going to get more opportunities for more senders. Ahí salió otro. Ambushes again as time goes on. Ahí salió otro grupito. Creo que el que está jugando ya se cansó. Pero está bien el mecanismo porque te va a permitir farmear un poquito más rápido. So yes, and now one of the Hellborn has managed to appear. Hellborn they're ahí salió el monstruo. A similar creature to some of the Bloodseekers de los Bloodseekers en la segunda temporada, eso es lo que decía ahorita. The depravities of hell are now serving their infernal masters.
They have great drops, like they'll drop like legendary equipment. Pueden votar legendarios. Also drop summoning materials for Lord Zir moving forward. So there's more ways for you to get some of those mats as you go through the experience. Ok. Materiales para Lord Zir. Las botellitas estas como de sangre. We kind of wanted to go through and do a pass to make it easier to find more of those. Me gustó el arreglo a las mareas infernales. Sobre todo esta barrita y después la consume bien. Y ahora va a estar nivel del mundo 1, nivel del mundo 2. If you find like a treasure goblin, there's a chance now the treasure goblin could drop a random boss summoning material. You know, when you go and you open bounty caches or whisper caches at the end of a bunch of whispers runs, like in that situation, you'll also get a chance to get a random boss summoning material. You know, and we find more opportunities through different parts of the experience in like local Ojo, que esto es bastante importante lo que está diciendo aquí porque está hablando de los materiales de Duriel, sino que lo está hablando así como muy casual, pero a mí me parece muy importante que, por ejemplo, si encontramos un Goblin y algunos Elites y todo, van a botar materiales para poder invocar a Duriel. Eso es bastante positivo. En las mareas infernales, los materiales para Grimoire. Y a través de los alijos del árbol de los susurros también tienes una probabilidad de botar algunos ítems de Duriel. Ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, pero en vez de matar a Barshan te pueden salir en los alijos. Eso es bueno. Un nuevo jefe. Andariel entra. Ok, nice. Pero tienes que farmear. Ok, pero claro, te da más opciones. Bueno, esto es una gran noticia. Esto es una gran noticia porque ahora puedes matar a la bestia de hielo y al Lord Zir con esos materiales que siempre estaban ahí como sobrantes porque ya no querías hacerlos. Y te da el mismo drop de Duriel. Bien, entonces tienes esos dos árboles o esas dos escaleras diferentes para ir a farmear los Uber Unix. Por un lado, Grimoire y por el otro lado, pues Barshan para farmear a Duriel. Y aquí ahora, la bestia de hielo y Lord Zir para farmear a Andariel. Y aquí está el ejemplo. Nice. Nice, nice. Ha vuelto Andariel. I want to say the fight's been updated too. It's not exactly the same as what you did before. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien porque ya luego la bestia de hielo, si lograbas algunos drops que ya querías, ya lo dejabas de hacer y se te empiezan a acumular los materiales. Ahora mientras vas farmeando unas cosas, pues te van cayendo de otras. Y sobre todo en ese inicio, el recorrido a nivel 100, estás haciendo... Bueno, lo quitaron. Lo quitaron. No, pero bien, bien. Esto es muy bueno. Esto es muy positivo. One of the things that we're going to be talking about in just a minute is a new feature called the pit. And inside the pit, you're going to be earning Hay un nuevo sistema. to be able to use to summon higher level versions of all of these bosses as you go deeper into the experience. So we think this is extremely exciting. Pozo. It provides another way for players to be able to like express their build strength, and going and fighting these bosses are going to provide much greater rewards. In fact, when you kill one of these new very powerful tormented versions of these bosses out there, they are going to give you one resplendent spark the first time you kill any of them. So of like all the ones that you can summon, the first time you kill one of them, you're going to get a resplendent spark for you to use in the future. Now, and that is not all. El Spark es para el crafteo de los Uber Unix. Bueno, el punto es que hay un pozo, es un nuevo evento donde vas a poder obtener todos estos monstruos, a Lord Zir, Duriel, me imagino, y van a ser mucho más fuertes, mucho más fuertes. Y la primera vez que lo hagas te están dando un Spark. Creo que el Spark es el material que necesitas uno para volverlo un Uber Unix. Ahora están hablando un poquito aquí del avatar de Zir. El matadero de Zir. We made a number of adjustments in the form of this new content type that we're calling the Artificer's Pit. And what it effectively is a way for players to go and like once players have se va a llamar el Pozo de Lázaro, algo así. A tier 45 nightmare dungeon, which is filled with like level 100 monsters. They're going to gain access to a quest that's going to like send them around the world looking for rune shards. And rune shards are just this new material that players will collect to Hay que ir a buscar un nuevo material Artificer's Rifts. And they drop from elite creatures, they drop all para abrir otro tipo de evento, otro tipo de calabozo, materials you'll need to start this process. And when you que son fáciles de encontrar. Bring them back this obelisk in Karagar and kind of use that to like form your first pit run effectively. Para poder entrar la primera vez al pozo. Es como una misión secundaria para desbloquear el pozo.
Do we have a video? Que son, yeah, let's see what son we got. monstruos nivel We 100. have Ruben like kind of near live, there. yeah. Perfect. Yeah, good. We have the live play. With that Ahí está el awesome obelisco. Yeah, there it is. Yeah, with the awesome debug text. Everybody, it's PTR. Look forward, and we're talking about dev stuff right now. This is what it looks like sometimes. So okay, so we see here that Ruben's coming here. He's already done the rift before. He's going to go ahead and just open up a tier 1 Artificer's Rift, and just we'll see how this goes. So he's going to spend 1 rune shard to do this. That's going to open Ahí up se right gastó el here in material. Karadar. And we're going to go, there's a little bit of a stacking issue there. Yeah, we're going to have that fixed too. Again, sends that feedback, everybody. And you're going to dive into your first pit run. Now, esa es la primera vez de entrada al pozo. It's a randomized layout filled with random monsters. Es random, monstruos random. No hay afijos. Es un calabozo normal, no están los afijos estos de los calabozos de pesadilla. Tiene que ganarle al tiempo. Que es muy similar, por ejemplo, al matadero de Sir, muy similar a lo que es el The Gauntlet. No hay drops para que no te detengas. Esto es empujar y empujar y empujar. Va a decir aquí las diferencias. Como una especie de matadero de Sir. Si morías en el matadero de Sir, te sacaban. Acá parece que no. We want to allow for a few more problems to occur, a few more errors, from the player as they're kind of going through. So that every time you die, what actually ends up happening is you add 30 seconds to your timer. So you're less si and te less mueres, likely to beat the timer. obviamente en hardcore te mueres. Pero from the pit. Like if you don't actually manage to keep time with the timer, you just don't get the mastery objective completion. And the mastery is tied to masterworking materials that you'll be using to go through the masterworking process for your items. In fact, the pit, as Charles referenced earlier, is the place you need to go in order to obtain the bulk majority of those masterworking materials. So while you can get to the end of the experience, este es el nuevo sistema de farmeo late game para poder coger como los pergaminos del sistema de masterworking. So why is this? So one of the things we recognize that we think is very unique to Diablo. Esto es una especie de farmeo direccionado de los pergaminos, pero también habían explicado anteriormente que iban a estar haciendo drop en cualquier parte. How much further beyond this level can I push in order to Ahí está el maximize the segundo rewards piso. I'm getting from the runs that I'm doing? Hay dos and pisos. while also maintaining good cadence and managing my risk. And that's kind of like that fun sweet spot. Bueno, lo que iba a decir que si te mueres, no te saca del calabozo, no es como el matadero de Sir, sino que si te mueres, simplemente te va a agregar 30 segundos al timer. We understand that tier 45 Nightmare Dungeons are not the most challenging content in the entirety of the game. It goes up much higher than that. And the pit does as well. As the pit can go well past tier 100, so you can be fighting level 200 monsters, level 250 monsters as you go deeper and deeper into the experience. So, it looks like Ruben's making pretty good time going through esto this. sí es late game, porque aquí acaba de decir que tú puedes seguir crafteando el ítem, puedes entrar otra vez y que hay monstruos incluso hasta nivel 250. O sea, esto es una especie de matadero de Sir, pero más light. He's making pretty good time here though. Okay. So the idea is to try and find that level in the pit where you can go pretty efficiently and quickly, but where you're pushing hard so you can get better. Y ahí está el calabozo del monstruo. Ruben did a great job, Ruben. So you managed Porque to logró. Okay, let's not get too excited. All right, so now he's going to go and he's going to fight the boss in just a moment. Now the second thing that's different about the pit that we you just start to see it a little bit. Esto es un jefe de los mismos, pero más avanzado, más fuerte. Is that occasionally during a pit run, you're going to be confronted by another major boss or villain that you've seen. You'll see their echo occasionally appear just for a moment to perform a big attack. Big sweeping attack, or that you're going to have to avoid or deal with while you're dealing with the miren que salió Lilith. Of the pit as well. And as you go deeper, you'll see this occasionally a little more frequently at the same time. So these are los monstruos invocan otros monstruos de manera random. And trying to remember the sorts of patterns. Eventually you'll see a couple of these appearing as well.
You know, so like you'll be dealing Porque with ahí that, salió ahorita una kind of Lilith. pattern following as you play deeper and deeper into the pit. Yeah, I'll so, say so it's kind of like Elias, for instance, like Y ahí está el drop final. Yeah, so you can come and do an attack. Just do an attack in the middle. Ahí te están dando los pergaminos, te están dando el Stygian Stone. Con el Stygian Stone es que logras abrir otro calabozo. Y el cofre de maestría. Ruben killed the boss, got a number of different drops. There's a bug in this version that we're looking at right now where the items they're dropping are not actually ancestral, but that's not the case when players will be playing on the PTR. You all see ancestral items as the rewards for killing the boss here at the end. And then after that, when Hay algún bug ahí que están explicando. Obdusite that popped out of it, which is a masterworking material. You know, I think he got 5, you know, from the Ahí están los nuevos materiales para hacer el masterworking. La mayoría salen acá. Ahí están los 3 niveles para hacer la maestría. O el masterworking. Hay uno legendario y en la medida que vayas bajando en el pozo, te va a llamar el pozo. As you go from like 21 to 40, you get amounts of Ingolith, and as you go to Neath Iron and beyond, empieza a subir la calidad de los materiales que te están entregando. And these things can also be like condensed down to lower level materials if you need them for resetting a masterwork item starting at a lower level. So you don't have to go back to the low level. No, you can stay at the high. You can stay at a higher level. Yeah. But to be clear, if you want to get to that rank 12 masterworking, really the best possible items, you do need to be pushing deeper levels of the pit. You can't just continually farm level 1. You want to push to that efficiency bet that you said. Yeah. Push yourself to your limit to get the most materials per hour, and just really fight that hard content to get the best items. That's correct. So yeah, if you want to go through that process and like really get those the best items available for your build, you're going to want to go through the masterworking process. Maybe even probably more than once. Almost certainly more than Pancho, once. Pancho, gracias por el saludo. The absolute very, very best items. You know, so we think the pit's gonna be it's a really fun experience. It is it's very extendable, so it goes pretty deep for players. And again, as you're going, you're getting these Stygian stones as you play. You know, like as you get deeper into the experience. Ahí te van botando los Stygian stones. You're gonna get the ability to go fight those. La idea es seguir bajando. 200 tormented versions of these bosses. So like a level 200 tormented. Hay 200 niveles. You know, and so on and so forth. All of these bosses have a higher chance to drop uber unique item as well. So now there's even more reason to want to go level 200 versions on farm. And they have estoy traduciendo mal ahí. They more prolific in terms of the drops. They drop many more items as you're going. Y vamos a tener muchos más ítems en la escalera de jefes. Es decir, para invocar a Uriel o para invocar ahorita a Andariel. That's like the current look at some of the things we're working on right now. Yep. We're currently very excited about. Yeah. So okay. On the content side. Right? Yeah. We're okay. Yo creo que todo esto, la mayoría ha sido positivo. Ojalá no atrasen más la entrega de la 4ta temporada. Fue la primera noticia, atrasado hasta el 14 de mayo. You guys will actually see that. There's a lot more. You guys will actually see that next week. Normally we do have a blog and patch notes kind of available like a day or two after a Va a haber un parche ahí, una nota de update. Okay if we give it to you guys next week, because the only reason why is that they're huge and we actually need to make sure that we get all the information in there. You guys que se van a demorar una semanita, que generalmente los entregan 2-3 días después, las notas de parche, pero que sí van a tener aquí un listado de muchas cosas, muchos cambios, y que está bastante grande, así que hasta la otra semana. Run for a week on PC Battle.net, and we'll have instructions of how to actually get into the PTR, download the client, and everything from that end as well. So I know we always end our campfire chats with a Q&A session. Yep. So we do want to make sure that we do a Q&A session right now. So if you guys have questions, please use Twitch chat. I can't imagine there's any questions. So, we covered everything, right? I thought it was a perfect explanation. We did ask earlier this week on the forums if if anyone had any specific questions, and so we can actually tee up a question while people are populating questions in chat. Sure. So we'll start off with one that we have here from the forums. Preguntas y respuestas. What will happen to current items after this rework? Because obviously we're now changing a lot of things from our past items going into Season 4. Yeah, so all of the items that you currently have on your characters or on the Eternal Realm will be flagged as what are called legacy items.
And this means that they are not able to interact with the new systems of tempering or masterworking. They'll continue to function as they are, so that they're not going to break, they're not going to be re-rolled or changed in any way. They're just kind of say, hey, this was an item that in the old system, but if you want to engage with the new systems and find those greater affixes and temper all the cool new affixes onto it and do masterworking, of course, you're going to need to go out and find new items. Yeah. Que los ítems viejos no van a estar sirviendo mucho, tienes que sacar los ítems nuevos. Están hablando, por ejemplo, del reino eterno. Todos los cambios van a estar reino eterno, reino de temporada. Pero la pregunta fue específica para el reino eterno. O sea, los ítems que tengas en el reino eterno prácticamente van a quedar inservibles porque ahora los puedes escalar mucho mejor y prácticamente lo que tienes que hacer es volverlos a farmear. J Corsair 19, does the masterworking just increase the total range of the roll, or does it get you closer to a max roll? So it increases the current value. So if you already had a max roll, it keeps on increasing. So as an example, you had an affix that could have rolled between Están explicando el masterwork, porque aquí la pregunta es importante porque digamos que tu afijo tiene un rango, ¿cierto? En realidad, lo que está haciendo el masterworking no es aumentarte el rango o llevarte a este límite máximo, sino que lo que está haciendo es simplemente aumentarte el afijo que ya tienes. Ya, te lo va a ir aumentando, no tiene nada que ver con los rangos. If you had it, down at 50, it would go from 50 up to 55, and so on. Arrow 1357 just asked, like, what about season? Like, is there season stuff as well? We actually aren't talking yet about the season items. So, yes, this is all part of the season and part of the que todos estos cambios son. But we do have there are some things that we haven't talked about regarding. Que esta conversación es de los sistemas, pero que no van a hablar. The bulk effort for the team has really been spent on trying to ensure that this update is really meaty and all-inclusive. Like when I've talked before about. La pregunta va directamente relacionada con la temática de la temporada, o sea, que tuvimos los poderes vampíricos, acá estuvimos los constructos. Él está diciendo que le están trabajando a todos los sistemas y parece que no tienen ni siquiera nombre todavía y ni siquiera tienen de pronto. No, que no tienen la información y no van a hablar de eso directamente. Del sistema, o sea, por ejemplo, los poderes vampíricos o los poderes de Senescal. De lo que sería para la cuarta temporada. Los poderes de la cuarta temporada. Otra vez están preguntando por el tema del masterworking. Esto es lo que de pronto genera un poquito más de confusión, pero eso en la medida que lo vayamos tanteando, eso seguramente va a ser fácil. Porque son 12 niveles y los ítems van a seguir creciendo el afijo. O sea, el ítem, todos los afijos van a ir mejorando, pero cada 4 niveles, cada 4 niveles va y te sube uno y te lo pone más arriba. Es como es un tema de suerte también. And Riker also just mentioned this in chat. And they're asking, is it just me or was the camera more zoomed out in the dev build? Actually. Oh, we didn't even talk about that. Cambios en la cámara. Zoom out. Go ahead. In season 4, the camera will be more zoomed out. And there will be an option. You can have what we had before, or you can zoom it out. Le puedes hacer zoom out a la cámara. Yes. Yeah, there's a gameplay setting. It starts at the current default. Correct. Which is what we have in Diablo IV today. But we've been hearing the feedback. We did make a move. Joe Shelley helped a lot with this actually. Esto es respondiendo al feedback porque la gente quería un poco más de zoom out, pero puedes obtener también o tener la opción de tener lo normal, lo que siempre hemos tenido. And we forgot to say that's another really good one to talk about. Yeah. Thanks, chat. There are a lot of questions about loadouts. Did you guys want to provide any context? Loadouts. Esto es guardar tus sets. We're very excited about bringing like an armory-like feature to Diablo IV. We've been hearing the feedback since like the gauntlet went up. Para cambiar rápido de builds y eso no lo han implementado. De hecho está en Diablo Immortal, pero acá no. We don't have anything to announce today, but it is a thing the team has talked about. Like the UI team is very excited about. It's a thing we definitely want to move on at some point, but nothing to announce. Que sí le están trabajando, lo tienen en planes, pero no hay nada que anunciar en estos momentos. Que sí están bastante emocionados de poder implementarlo a futuro. Pero que en esta oportunidad están enfocados en otra cosa.
reviewing class optimization. Examples like give more customization points or put Paragon after a higher level than 50. So there's a number of things that we're talking about for the future, things we can't talk about today, but you can imagine that like we're going to be having an expansion soon. We probably want to talk about some of that stuff then. There's things for us to be considering. A lot of people mentioning a loot filter. Yeah. Which I know, like we had Filtros mentioned de as well loot, that we wanted to get filtros through de drop. the itemization stuff. So I Necesario. can talk a little bit about that. I think a lot of the desire for a loot filter in the current version of Diablo 4 stems from the problems that we initially mentioned with we really do just flood you with items and it's like sifting sand, right? You need to look through all these items and Prácticamente lo que ellos hicieron fue un filtro manual. We think in this new itemization world where we are simplifying it in a lot of the ways that we already discussed. Que lo están simplificando ellos mismos directamente. Eso está dando la excusa por la cual no hay filtros en el juego. Will help to alleviate a lot of those concerns, and it will make parsing through the items a lot easier. Que va a aliviar mucho la situación, que no van a, en general que no vamos a necesitar filtros, es como el mensaje, pero yo creo que al final sí los filtros son buenos, sí se necesita. Talk about, which is, would it be possible to toss a different icon on the map when specific like greater affixes and things like that drop? Que en el minimapa salga un icono diferente. Si te sale, por ejemplo, un ítem. We really want to get feedback from players as you go through the PTR experience. Even the thing that we showed, like the Roman numerals, on the attached to the. Que salga un icono diferente cuando tengas un drop de un afijo mayor. Porque ahorita lo que van a tener es como un número romano para ver que te está indicando cuántos números, cuántos afijos tiene mayores ese ítem. Entonces, si te sale el número romano 1, número romano 2, tiene 2 afijos mayores. Pero aquí la gente lo que le está diciendo es que se han pensado colocar un icono diferente cuando tengas el drop para identificarlo bien. And if people don't know, primals being a D3 specific item that was super powerful. So as you go, we're not changing the rate at which like greater affixes, for example, could appear on like iPower 925 items, and we're not raising the iPower ceiling. El poder de objeto no va a subir, 925 se mantiene. It's more about like as you go deeper in the pit, you're going to get more legendary drops. So this is going to give you more options, more chances of getting things that have like better, greater affix potential. So that's really more the way that we're handling that. Que el trabajo es más hacer el masterworking y seguir bajando en el calabozo, en el pozo, para que puedas lograr mejores drops. Y rol en el afijo, más que todo. Más que tener un drop súper avanzado. Pero estaba hablando de los primal drops, que son ítems ya superiores en Diablo 3. So we have been talking a lot internally on the team about social updates and things we want to talk about soon. But we definitely hear the temas sociales también. They're looking for more ways to like kind of get into groups and to form parts of people Juego en grupo, por ejemplo, que los clanes no sirven un carajo. O para que uno esté en un clan, por ejemplo. So we do have thoughts on things we want to do to kind of help that process along. But nothing to announce for season 4 at this time. No hay nada para la temporada 4 en el tema social. There's some comments about like the store, the shop, and things like that with related to items. There's actually, I know last time we had a campfire chat, I had mentioned like, hey, our team that focuses on like the product team has been taking in a lot of feedback. There's actually going to be some changes here coming really soon that will be offering up new opportunities for people to use some of the platinum that they may have obtained in the battle pass for some really cool looking sets and stuff or cosmetics. Algunos cambios a la tienda que están escuchando el feedback. And retroactively changing that portal pack. Yeah. And I think it was actually locked per class. So if you were like a necromancer, you could only use one of the colors. That is changing here in the future, where you'll be able to use it. There's no sí, que por ejemplo los portales, que los colores de portales, la intención no era hacer discriminación ni entre las clases ni nada, sino que ahora los colores, ese paquete de portales que era como cambiarle el color y eso, que va a ser independiente de las clases. Let me see if I can get any more, y algunos otros cambios que van a venir para la tienda. Says any PvP news, balance, new rewards. Balanceos para PvP. Nothing to announce on PvP right now. The focus of this update has been predominantly on the core underpinnings of our SARPG los sistemas. Trying to make sure that
que están trabajándole primero a los sistemas, primero al tema de itemization y todo lo demás, pero que temas de PvP y eso, de balanceos ni nada, no. Mejorar las builds, balancear. Que primero le están tratando de trabajar a todo el feedback fuerte, a todo el feedback más importante que les están haciendo desde la primera temporada, y que de pronto el PvP y estas cosas, el PvP, no son tan importantes, no son tan importantes en este momento, pero que de manera indirecta todos los cambios que están haciendo pues también van a cambiar el tema del PvP. El problema acá es que el tema del RNG con esos super ítems que van a estar saliendo, ya el PvP ni siquiera podría lograr ser balanceado. On both accounts. Uniques can roll greater affixes just the same as Ancestral Legendaries. It doesn't need to be Ancestral, so it's World Tier 4, same as before. Same concept with Uber Uniques. And even through the Respondent Spark, the crafting system, there is a small chance that when you craft it, it comes with an the Uber Unique comes with a greater affix, even when you craft it, just as if cuando utilizas la máquina de crafteo de los Uber Uniques, también tienes la probabilidad de que te salga con un afijo mayor. Los Uber Uniques también tienen probabilidad de sacar afijo mayor. Aspects are partition bound. So what I mean by that is if you're playing a seasonal character and you want to play an alt on the seasonal realm, like that alt will also benefit from all the unlocks you've got within your Codex of Power. I do believe your first character. There is a separation between hardcore and not hardcore characters. That's correct. As yes, well. That's correct. Hardcore characters are kind of their own thing, even on the seasonal realm. Yeah. Ok, el tema del códice de poder es independiente entre los personajes hardcore y no hardcore, pero ya si tienes a tus personajes o tu códice de poder, ya es el mismo para todos. Para el códice de poder. Eso es nice, eso también es positivo. No tienes que volver a subirle de nivel al códice de poder. Ahí están recordando otra vez el tema del servidor de pruebas del 2 de abril al 9 de abril, y por estar tan cerquita también de la entrega, supuesta entrega de la cuarta temporada, que era el 16 de abril, lo han aplazado prácticamente un mes. Un mes. O sea, prácticamente nos van a tirar un abrebocas del 2 al 9 y luego tocará esperar un mes. Season 4, of course, will start on May 14th as well. And we'll be coming out el 14 de mayo saldría la cuarta temporada. And all the details that we actually talked about here today will be in a very extensive blog along with all the van a ser las notas de actualización y más adelante van a hacer otra reunión como esta para hablar ya de la temática como tal de la cuarta temporada, porque todo esto son cambios a los sistemas. Yo creo que en general positivos. Yo creo que genial. Entre mañana, yo creo que sí, yo creo que alcanzo a hacer mañana un resumen para colocarlo a modo de video un poco obviamente más corto ahí en el canal, con los puntos así como más importantes. Pero siempre bastantes cambios. Llevan hablando más de casi 2 horas, yo creo. Hasta se me cayó el stream. And we'll also be talking about how console players will also be able to take advantage of it in our blog next week. So lots of stuff coming down. Bueno, ya se están aquí medio despidiendo. La próxima semana salen las notas de actualización. Thanks again. Yeah. Everyone. Thanks again, Joe Shelley, who's also still in the room over here. Thanks, Adiós. Bueno, creo que ha sido positivo en general. No sé ustedes qué opinan, pero me ha gustado buena parte de la información acá, todo el tema del códice de poder, la doble escalera para farmear Uber Unix ahora no solamente con Duriel, sino con Andariel. Todo esto que le den un poquito más de importancia al la bestia de hielo, al Orcir, que tengamos probabilidad también en las mareas infernales de poder lograr un poquito más de estos ítems para farmear a Grimoire, del lado de los afijos, de los alijos, perdón, del árbol de los susurros. También vamos a tener la posibilidad de que te salga el ítem directamente y no que tengas que entrar a matar a Barshan. La verdad es que bastante información. Todo el tema del itemization está, la verdad, agradable, bastante bien. Muchos cambios en los afijos. Lo simplificaron por un lado, lo base. Lo simplificaron. Y después para llegar al late game
lo han hecho un poquito más como atractivo y tiene sentido, que se sienta ese progreso en general. Pero bueno, eso básicamente. Y la otra gran noticia que de pronto menos positiva es el tema de que atrasan el lanzamiento de la cuarta temporada hasta el 14 de mayo. Pero creo y lo tomo positivo en el hecho de que no nos tiren cualquier porquería, que terminen bien lo que tienen que hacer, que hagan los cambios que tengan que hacer. Cuando los tengan listos, socios, suéltalos. ¿Vale? Está bien. Que no pase, por ejemplo, con la encrucijada, con el Gauntlet, que lo que ocurrió fue que nos tiran un evento que debió salir al principio de la tercera temporada, nos los tiran a mitad de temporada ya cuando nadie lo quiere. Así que, genial. Del tema de este itemization, quiero hacer aquí como un resumen. ¿Qué es lo que va a pasar? A partir de niveles 95 de monstruos, vamos a poder obtener poder de objeto 925. Vale. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Tienes tu objeto 925. ¿Le puedes subir de nivel? Sí. ¿Lo puedes encantar? Sí. Hay un mecanismo que se llama tempering. Los objetos ahora van a tener solamente 3 afijos y con el tempering le puedes inyectar 2 más, dependiendo si es un arma, dependiendo si es pues una bota, dependiendo del tipo de equipamiento del que estamos hablando, vas a poder incluirle los diferentes tipos de aspecto legendario. Entonces aquí el de armas, el ofensivo, el defensivo, el de utilidad, el movilidad y el de recurso. Pero entonces aquí dice, por ejemplo, Tempered Affixes 1 de 2, porque ya aquí acaban de hacer el ejemplo. Entonces nada más puedes inyectarle 2, pero esos 2 no pueden ser 2 ofensivos. Tiene que ser en este caso, como es un arma, 1 de arma y 1 ofensivo. Si fuera, por ejemplo, la pechera, ahí sí recibes 1 defensivo y de pronto 1 de utilidad, que son los que generalmente creo que están ahí, o de recurso, no recuerdo. Creo que utilidad, defensivo y utilidad. Y ahí puedes inyectar nuevos afijos. Este sistema tiene un problema y creo que va a ser uno de los feedbacks más rápidos y más importantes, que tienes 4 rerolls solamente. Entonces no la puedes ni siquiera cagar. Y el reroll viene al utilizar unos pergaminos. Esos pergaminos van a ser drop en cualquier parte, pero más que todo se va a salir en un nuevo evento, en unos nuevos calabozos que se llama el pozo. Y para bajar al pozo es como una especie de matadero, es decir, hay muchísimos niveles. Entonces, en la medida que vayas bajando esos niveles, vas a tener más materiales. Perdón. Los pergaminos salen en cualquier parte, punto, final. Lo que estoy hablando es del otro sistema Master Working. Pero entonces, listo, ahí inyectas esos 2 nuevos afijos. Entonces, lo que va a pasar acá, a ver que muestren el ítem y no mostrar. Ah, bueno, aquí está. Aquí fue cuando cometió el error el sistema ese. Ahí está. Estos son como los pergaminos. Y ahí te sale. No sé si tú lo seleccionas o qué. Y ahí sale el nuevo afijo. O sea, estás inyectando un afijo. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro sistema nuevo que se llama Master Working, que las armas, en vez de llegarlas a nivel 1, 2, 3, 4, 5, que eran como los diamanticos encima de cada arma, van a haber 12 niveles. Entonces, ese proceso hay que irlo haciendo como en orden, hay que buscarle la lógica, porque esos 12 niveles también te van cambiando acá unos afijos. Entonces, te va mejorando todos los afijos. Entonces, tiene sentido que cuando le hagas el tempering sea el mejor ítem, ¿cierto? Para que no te lo estés malgastando. Y luego utilizas el otro sistema, el Master Working, para, esto debe estar por acá en alguna parte, después les haré el resumen, pero con el Master Working esos afijos van a ir subiendo de nivel. Y cada 4 niveles, como son 12, es decir, tienes 3 oportunidades para que alguno de esos afijos crezca incluso más. Y eso vas a sentir que tu ítem es personal, que no tienes el mismo ítem que aquí Marco Sepp, ¿sí? Entonces ese es el otro sistema. Y otra cosa independiente de eso son los afijos mayores que están acá. Acá está el Master Working y acá está, por ejemplo, aquí salen los 3 rangos diferentes, pero cada rango hasta 12 niveles va a seguir subiendo los afijos. Pero el otro sería aquí, los afijos mayores, que simplemente vas a tener suerte de que el afijo, cualquiera, salga con un multiplicador.
Es simplemente eso. Exciting O sea, drops. When tenga, you get into the late game, they're going to be immediately obvious. el Whenever they afijo es drop on the mayor, ground, es they're más going to grande. have a little Y este change to afijo the mayor, UI, so you can si see le it right cae away, and you know, encima, hey, por that one has ejemplo, greater el affixes tema on del it. And that's masterworking going te to va be a ones that quedar you really mucho want más to alto. pick up and make sure that you take a look at, and then you really want to build off of because they are some of the O sea, ahí strongest se va armando affixes in the como game. ese tema de I think we've itemization got un an poquito example mejor. here. Y aquí para que lo puedan uno identificar, aquí hay una foto un poquito más grande. Para poder identificarlo, cuando caiga al piso va a tener un número romano. Entonces este número 2 significa que este ítem en particular tiene dos afijos mayores. El afijo mayor es simplemente un afijo que viene potenciado versus el afijo normal. El rango viene mayor, ¿sí? Y si luego ese rango, no el rango, el afijo como tal, te crece con el masterworking, ahí vas a tener un gran ítem. Y de eso se trata. Entonces, aquí también lo otro que estaban mencionando es que algunos aspectos legendarios van a crecer en la medida que tus armas y tu poder de objeto crezca también. Entonces, no siempre va a ser el mismo rango fijo, sino que va a mejorar. Por ejemplo, los que son ofensivos van a mejorar con tu arma. Y así muchos cambios. Tengo que repasar esto detalle a detalle para poder hacer el resumen bien hechecito porque siempre hay bastante información. La verdad, yo creo que la mayoría positivo. Y así como decía Marcos, que es para mejor que hayan atrasado todo y que no se presenten con mediocridades o con muchos bugs, porque de hecho hasta vimos bugs enseguida aquí en los videos de prueba donde estaba mostrando algunos de estos mecanismos. Así que nos vemos por ahí también el 2 de abril para probar este nuevo servidor de pruebas y estaremos atentos a los cambios y ya cuando lleguen las notas de actualización podemos también separarlo por capítulos porque hay también mucha información. Pero por lo pronto lo que vamos a hacer es como un resumen de esto el día de mañana y ahí estaremos atentos para ir cubriendo todo lo que sería este inicio de la cuarta temporada atrasada hasta el 14 de mayo. Es eso, amigos. Sorry ahí que se me cayó el stream. Tocó partirlo en 2 capítulos. Del tema de también otro. Bueno, aquí está el tema del códice de poder. La verdad es que es muy agradable esto. Algo que yo decía el día de ayer. Agradable. Esto es 100% lo que yo quería. Eso era. Niveles para el códice de poder y que te quede el aspecto legendario al máximo rol y que luego tú puedas ir allá, tomarlo y se lo pones a cualquier armadura y ya no necesitas suerte, sino enfocarte en otras cosas y no estar, no me ha salido el aspecto aquí de la metamorfosis, ¿qué hago? Que no sé qué. No, ya, sacas el máximo rol y nos vamos con ese, el más alto, y ya lo puedes inscribir todas las veces que quieras. Perfecto, para enfocarte en esas otras cosas de farmeo y sobre todo para ir bajando a ese nuevo evento del late game que va a ser llamado el pozo. El pozo va a ser un sistema muy similar a lo que es como el matadero de Sir y todos los demás, digamos, eventos, la encrucijada y todo lo demás se va a mantener igual. Y la otra gran noticia es que entra Andariel a la escalera de jefe. Entonces de un lado vamos a tener a Duriel desde Grimoire, Barshan y del otro lado vamos a tener a Andariel con la bestia de hielo y con Lord Sir. Otro sistema de tal manera que mientras vas farmeando una cosa te van saliendo algunas, pues que puedas aprovechar todos los materiales. Porque ya por ejemplo Lord Sir yo en la temporada número 3 nunca lo hice. Ahora sí hay un beneficio detrás de gastarte la sangre esta exquisita, creo que se llama. Bueno, como sea que se llame. En fin, amigos, en general, quedo contento. Quedo un poquito ahí con un sabor amargo porque atrasan la temporada, pero entendiendo que ese atraso de la temporada es para buscar el beneficio para la gran mayoría. Pero quedo contento con muchos de estos cambios. Creo que son positivos y que no solamente le estén trabajando el tema de los ítems, sino trabajándole a nuevos eventos para el late game. Genial. Y con todo esto todavía falta la temática de la cuarta temporada. Así que lo que hay es Diablo de aquí en adelante. He dicho, gente, un fuerte abrazo para todos. Gracias por la compañía. Sorry ahí por romperles el stream por la mitad. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte al canal, prender la campanita, dejar un like también. Y nos vemos entonces mañana con algún video de estos resumen. Paz. Que les vaya bien. Que tengan excelente semana.